Maayong buntag guys, good morning. So this morning, I am going to tour you sa among house ni sa akong mama. Nya daghan kayo mga flowering plants o mga decorative plants. So mostly ang nagtanom ani ang akong brother. My mother is really a fond of planting vegetable and flowers, so this is her legacy. Almost all of us, her children, are really fond of planting flowers and vegetables. So Here we go. Sige na, Brad. As much as we can, we are going to identify the name of the flowers. Okay, let's start with this one. Pandakaki. Nice kayang yang flowers, white flowers. Sige, next. How about this one, Brad? Ato pa yung introduce. This is marigold. Pero dire, we call this one dihito. Cosmos. Cosmos plants. Okay. Yellow and then orange. Single petals only. So, kini, Parpagayo or Crotons? Crotons. Okay. Okay, variety of crotons. So, sa Bisaya pa, gitawag naman yung Parpagayo. Yan. Gumamela nga orange. then puntay gumamela white, nya gumamela yellow. So many mga gumamela nga mga old pero mga kuan na ni siya. Mga hybrid gumamila na ni siya. Ano man? Mo ni mga marigold diri guys, oh. Hopefully mo kuan na siya, mabunga na siya. Pili o palmera. Okay. So napo yang mother plant. Diya sa yang lawas nagpananom na ang mga orchids. Okay. So may kuan na ni anahaw, decorative leaves man ni siya. Gamit na siya decoration. Sunod. Next off, ubay-ubay sa damong mga orchids. Wild gini siya, guys. Gikuha pa na Snake plant nga. Masyado man yung design, oh. Masyado na anak ko. Oh, mani siya, guys, pito go plant. Kinakakaraanan, mga pila na sa ato, 40 years na yun.